Avant la prière, mbere ko dusenga ndashaka gusoma ijambo ry'Imana dukura mu Bikorino ba kabiri, 2 Corinthiens, Abikorino ba kabiri igice ca 4 dore ku murongo w'indwi, à partir du verset 7. dore ku murongo w'indwi. 2 Corinthiens chapitre 4 verset Abikorino ba kabiri 4 Nous umurongo portons ce w'indwi. trésor dans des vases Ariko dufise ubwo butunzi mu nzabya z'ibumba, afin que cette grande puissance ngo ubushobozi buhebuje attribuée à bube Dieu. ubw'Imana butavuye kuri twebwe. Verset 8. Murongo 8. Nous sommes pressés de toutes parts, Dusugerezwa impande zose ariko non écrasés, ntidushika mu dans la mbombane, détresse, turazazanirwa mais non dans le désespoir, ariko ntituranduka umutima, persécutés, turahamwa mais non abandonnés, ariko ntiduhebwa, renversés, mais pas tués. dukubitwa hasi ariko ntitugwaho. Pourtant toujours Murongo wa dans 10, notre corps, iminsi yose tugendana mu mubiri urupfu rwa Yesu, afin que la ubugingo vie bwa de Yesu Jésus nabwo buserukire mu mibiri yacu, aussi manifesté dans nos corps. Verset 11. Car mu mubiri wacu, nous qui vivons, nous sommes sans cesse kuko twebwe abariho na ntaryo dutangwa ngo dupfe baduhora Yesu, que la vie de Jésus ngo ubugingo bwa Yesu nabwo buserukire mu mubiri wacu uzopfa. verset 12. Murongo wa 12. Ainsi la mort agit en nous, mais Nuko rero urupfu rukorera muri twebwe ariko ubugingo bukorera muri mwebwe. Murongo wa 13. Ariko ko dufise uwo mutima selon la wizera parole de l'Écriture, uboneka mu byanditswe ngo nizeye, c'est pourquoi nico catumye mvuga, nous aussi nous natwe croyons, nyene turizera, et c'est pourquoi nico gituma nous parlons aussi, tuvuga. car nous savons que celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus Kuko tuzi yuko yazuye umwami Yesu, natwe izotuzurana na Yesu, et nous fera paraître kandi izomudushira en sa présence. twe namwe. Il ne s'agissait pas d'une foi quelconque, Ntibireye no de la kwizera foi runaka, selon les Écritures. ariko ni ukwizera Comme le dit la nk'uko parole ibyanditswe de Dieu. bivuga, J'ai cru, nk'uko ijambo ry'Imana c'est rivuga pourquoi j'ai ngo parlé. narizeye nico gituma navuze. Amen. Nous croyons aussi, c'est pourquoi Turizera nous natwe parlons. nico gituma Oui, tuvuga. c'était ça. Ego byari ibyo. Ils ont cru. Barizeye nk'uko ibyanditswe bivuga, kandi nico gituma banavuze. Oui, ça m'a marqué. Ego ibyo byankozeko. Cet homme de Dieu Uyu n'a muntu pas w'Imana gardé le silence, we ntiyacereza même s'il était dans les chaînes. nubwo yari mu ngoyi n'igihe yaraboshwe, Il a parlé, ariko yaravuga, même lorsque mbere ce n'était pas facile dans la vie. n'igihe bitari byoroshe mu Non, il buzima a tenu bon. yahagaze neza. Et c'est ainsi Uko qu'il a pu niko prononcer ces yashoboye paroles. kuvuga aya majambo Nous aussi, ngo natwe nous croyons, et c'est pour cela que nous turizera, parlons aussi. nico gituma Puis il est dit au tuvuga. verset 14, Murongo wa 14 hakacavugwa nous ngo savons kuko que celui qui tuzi a yuko ressuscité le yazuye Seigneur umwami Jésus Yesu, nous ressuscitera natwe aussi izotuzurana avec Jésus na Yesu, et nous fera paraître kandi avec izomudushira twe namwe. vous en sa présence. Cette joyeuse assurance, Ubwo bushizi bw'ubwoba mu munezero bwari muri il we, pouvait yashobora aussi encourager, nawe gutera intege, exhorter agahanura le peuple de Dieu ubwoko bw'Imana de manière si merveilleuse. mu buryo butangaje. Verset 15. Ku murongo wa Car 15, tout cela arrive à cause de kuko vous, ibyo byose biba ku bwanyu kugira ngo ubuntu bw'Imana bwongeranishwe no kugwira à la gloire kw'abantu de Dieu, bugwize les ishimwe actions de grâce. ngo ritere Imana icubahiro. Ce sont des paroles merveilleuses. Aya n'amajambo y'igitangaza. Verset 16. Umurongo wa C'est 16 pourquoi nous ne nico perdons gituma pas courage. tutihebura, dit-il. Non. ikavuga oya. Et lors même que notre homme extérieur Ariko naho umuntu wacu wo ku rukoba ariko arabora, ou se détruit. abora, Oui, nous pouvons en effet voir que ce n'était pas une situation turashobora kubibona yuko ntibyari ibintu byoroshe, yariko aba mu bigoye. Aravuga ngo nico gituma tudacika, tutihebura. Oui, il aurait peut-être pu se décourager Ego kumbure parfois. rimwe rimwe irashobora gucika intege, ariko Il ne s'est pas découragé. ntiyigeze yihebura, Il gardait le courage. yaguma Pourquoi? atihebura. Parce que Kubera iki? Christ Kubera ko Kristo
a fait sa demeure en lui. yari ava muri we kubera ko ukwizera kwari gushinze imitsi muri we ukwizera kwe kwari muri Kristo mu ijambo. Nicyo gituma nta kundi kuntu yari kubigenza kiretse ibyo Kristo yabashaka gukora acishije muri we. Hanyuma arabandanya ku murongo wa 16 ngo nicyo gituma ngo gace kabiri umuntu wacu w'imbere yamahinduka musha uko bukeye ego ngo arahabwa inkomezi umunsi ku wundi. Umuntu w'imbere turahabwa natwe umunsi ku wundi duhabwa inkomezi zishasha z'umwami. byumvira yuko turazikeneye buri munsi, izo tutazifise ntitwoshobora kubanira kubaho. oya nubwo rimwe bimureka nko mega siko bimeze, ariko nashaka kuvuga yuko iri ku ruhande rwacu mu gihe gikwiriye kandi mu isaha ibikwiriye. Nubwo duca mu bigeragezo biba bigoye, nubwo dutegerezwa guca mu bintu byinshi, nubwo dukubitwa hasi tugatembagazwa, mana yanjye. ariko hano byanditswe mu buryo bwiza butangaje ku murongo w'icenda ngo dukubitwa hasi ariko ntituhicigwaho. Amen. Le Seigneur y veille. Ego umwami aragaba. Oui, il avait été jeté par terre renversé. Yarakubiswe hasi ariko ntiyahiciwe aho nyene. Kumbure rimwe byasa nkaho menga bibayiherezo. On l'a lapidé. Bamuteye amabuye baramukwega. Byasa nkaho menga baramuruburuta wamenga ni herezo, ariko oya. Les choses ne se passent pas ibintu ntibiba nk'uko abantu babishaka. Ibintu bitegerezwa kuba nk'uko Imana ibishaka, kandi nako bimeze mu buzima bwacu. Bene data n'abashiki banje, kumbure twese ntituzoca mu bigeragezo bisa, ariko ibyo twagenewe duzotegerezwa kubicamwo dufashijwe n'Imana nzima. Haleluya. Ubwacu ntitwoshobora kubikora kandi dushobora kubikora, ariko dufashijwe n'ubufasha bw'umwami wacu tuzobishobora. Guhimbaza no gusengwa bibi by'Imana yacu. Bene data n'abashiki banje, icyifuzo canje n'isengesho ryanje nk'uko Pawulo abivuga no ku murongo wa 16 ngo nicyo gituma tutihebura. Ego natwe ne nous découragions pas. natwe ntiducike intege, ntidushaka gucika intege, ariko turashaka kumenya kwizera gushika ku iherezo. Ne nous décourageons pas. Ntitwihebure. oya nubwo rimwe tuba turushe cyane. Hanyuma akavuga ngo umuntu wacu w'imbere ahabwa umunsi ku wundi inkomezi zishasha. Haleluya. Ndiyumvira yuko uyu munsi turi hano kugira ngo twakire inkomezi zishasha ku Mana. Bene data n'abashiki banje, turamura amaso kuri we, kandi irazi ibyo dukeneye, irazi imero iyo umuntu wese arimwo muri twebwe. Kumbure ningere mu mubiri wacu tumerewe, Imana yatuzi, irazi icyo dukeneye. Ni iby'igitangaza. Irazi ibyumviro byacu, irazi ibyipfuzo dufise. turashaka kwihicubahiro, tuyisabe uyu mugoroba iduha inkomezi zishasha iminsi yose kugira ngo dushobore kubandanya kuja imbere. Turahaguruka kugira ngo dusenge. Data, turagushimira biva mu bwina bw'umutima no kubwo iyi saha y'ubuntu. Mana, turagushimira yuko dushobora kuramura amaso kuri we k'uyu mugoroba. Mwami, waramaze kutuvugisha bice ku ijambo ryawe ryera ry'igiciro. Mwami, watweretse ku ntumwa zawe n'abana bawe bo mu bihe bya kera. Mwami, nuduhe natwe ubwo buntu bwo gushishikara muri byose. Mwami, ikintu cyose coshika kuri twebwe, Mwami Yesu, cyane kuri dushika ko n'ibidukikije, dushobore kwihangana, tugume dushikamye mu kwizera. Mwami, ego tugire ukwizera kuko ijambo ryawe rivuga. Haleluya. Ubime ubiduhe twese kubw'ubuntu.
muntu kandi ube umunyembabazi kuri twebwe. iryo ni isengesho ryanje mwami Yesu uyu mugoroba uze hagati muri twebwe, turagusabye mu buryo budasanzwe ukure ibintu byose bikubuza kuja imbere, ibintu byose bikumerera nabi bibuza ko umwe wawe akwiragira. Mukiza, duhungiye munsi y'amaraso yawe yera y'igiciro, ayo wamenye ku musaraba i Golgotha. Haleluya, turagushimira mwami, guhimbazwa no gushimwa ubihabwe mwami, ubandanye kutuvugisha bice ku ijambo ryawe ry'igiciro. Utubwire mukiza ibyo ushaka kutubwira, uhezagire bene data, uduhezagire twese abaje. iryo ni ryo sengesho ryanje n'icifuzo canje mu izina rya Yesu, amen. Guhimbazwa no gushimwa bibi by'umwami kuba turi hano mu buryo bushasha kugira ngo dusenge. Ijambo risomwe risa neza no kuba rihuje neza, rikorewe jewe neza. Birashoboka yuko abandi nabo bamerewe nk'uko nyene. Turabizi yuko umwami ashaka kutuvugisha twese biciye kuri buri jambo ryose. Nimba atagishoboye kutuvugisha, twoshoboye kureka ibyo gusoma no kuvuga ku ijambo ryiwe. Ariko nk'uko twese twabisomye, Pawulo yaravuze ngo ndizera nico gituma mvuga. Umurongo wa 13 mu Bikorino ba 2 umurongo wa 4. Turizera nico gituma dusenga. Nubwo rimwe duca mu bihe bigoye, aho twisanga mu by'ukuri tumeze nka Yona imbere mu bwina, hamwe ataburyo bwari bwo gusubira gukumanuka munsi yaho. Bihagije kuramura amaso tukaraba mu ijuru kugira ngo ibintu byose bihinduke. Imana igenera ibintu byose igihe gikwiriye. Hano mfise imitwaro yo gusengera idasanzwe, imitwaro yo gusengera abantu bari mu mubabaro mwinshi, mu bintu bitandukanye byinshi. Hanyuma hariho n'ibiraba mushiki wacu Brandes nabibwiwe Gwete rwanyandikiwe, ni kuvuga yuko ngo ntameze neza na buke buke. Yasabye yuko bomusengera. Ntidushaka kubura mu gikorwa cyacu, ariko turashaka kuzana imfashanyo yacu n'imitima yacu yose, kandi mu kwizera kandi no mu masengesho. Cyane cyane kuwa gatatu mugoroba turagomba kwiyumvira ku bantu bose babidusaba, kandi no kubura abo batwiyumvira ko mu masengesho yabo. Iminsi iheje kugenda yabaye uguhembugwa mu buryo bw'imwemo, no kwipuje yuko ibyo guma nk'uko. Igihe haje ibihe by'umugisha n'umunezero n'agakiza, aho rero turiyugurura twa umunezero, tugasubira kumenya intumbero n'impamvu y'ubutumwa bwiza mu buryo bushasha. Twanezerwa no gutangazwa kw'iri jambo ry'Imana, iri jambo iryo Imana yadusigiye. Ntegerezwa kuvuga yuko sinahezagiwe gusa, ariko naranatunguwe no kubona ibyo Imana yakoze muri Cecile. Kandi si gusa mu isi yose, ariko les pays européens, no mu bihugu by'i Burayi, Imana yuguruye amaso abantu benshi biciye mu butumwa.
J'ai rapporté beaucoup de situations. J'ai vécu revu certaines personnes qui étaient déjà venues ici à Krefeld. Le séjour là-bas a été très richement béni. J'ai prié aux frères et aux sœurs qui n'ont pas de salle abadafise icumba nkuko twifise twebwe hano ariko baja mu kagwi mu buryo bw'ibanze butangura nababwiye yuko tuzobasengera kugira ngo Imana ibahe icumba. Imana nubwo ukuza kubwami kuri hafi tuzosenga kugira ngo Imana ibahe icumba. Murazi turagirira imbabazi abantu bose, akagongwe abantu bose. Hariho inkingi hano, inkingi hariya n'iyindi kabiri hariya, byose bikaba bimeze uko. Nshaka kuvuga ku mwami mbere n'ikintu ciza cyane nticoba ciza bihagije, kandi ntidushobora kuvuga ngo umwami araje twumva dupfumate amaboko. Oya, dutegerezwa tugakora gushika igihe azozira. Igihe intahe zitandukanye zatangwa natewe n'isoni, byarashitse yuko abapatiri b'abakatolika bambaye mu buryo busanzwe nk'abandi baje mu ikoraniro. Hari umugabo umwe mugufi muto yaraje arahindukira umwami ashikanira ubuzima Imana. Abapolisi bakaza nabo bagashikana ubuzima bwabo bakabuha umwami. Naje ubwanje naramukije ngo tucanke bane ndabavugisha mu buryo busanzwe. Nasuye kumva icipfuzo mu buryo bushasha c'igikorwa ca mwemu inyuma y'inyigisho yose hamwe no gushigwa mu vyanditswe vyera. Ego nipfuje ukugaruka mu butumwa bwiza bw'ubushobozi bw'Imana bwemeza umunyabyaha bukamwemeza, kandi biranditswe ngo igihe uwo mwemu azoza azugura amaso y'abisi, azemeza icaha. Yohana 13:8. kandi nivyo nyene nivyo biba mu makoraniro aho Imana ishobora gukora mu buryo budasanzwe. Ntegereza kuvuga ikintu kimwe, ndihweza misi yose nitonze cyane ikintu kimwe, kandi nabonye ko aho ahantu hari urukundo rw'ibwina, abantu bakundana bamwe ku bandi, haba hari urukundo rw'ibwina gukunda Imana. Ibyo birema icuka ico mwemu w'Imana ashobora gukoreramwo mu buryo bw'ubushobozi. Haleluya. Uko rero mfise gusa ibintu byiza gusa byo kubabwira. Uwo mugabo n'imyaka ibiri iradiyo yiwe itavuga gusa muri Palerme, ni igisagara gifise abantu barenga umuriyoni w'abantu, ariko birashika no hakurya yaho kilometero 30. hanyuma bagatangura iyo ikiganiro cabo saa 12 bagatangurana n'indirimbo hamwe n'intahe hanyuma n'ubutumwa bugacako. Yaravuze ati Mwenita Frank, hariho nk'igihumbi, ahubwo hazobaho nk'ibihumbi 2,000 bihuje n'amatelefoni turonka. Hariho inyota hagati, hari inzara mu bwoko, ariko bategerezwa kumva ibi bivugwa. Atari uko ntibashobora kugaruka ku kwizera. Birashoboka yuko Imana yarongoye ibyo bintu byose uko kugira ngo dushobore guterera insenga zacu, hanyuma tuzane abantu kuri Yesu. Rero hano Imana irashobora kuduha ibiduhaye ibyo hano, coba ari ikintu gikomeye gishobora kudushikira. Bon, tout le monde n'est pas appelé à la même chose. Abantu bose ntibahamagarwa ikintu kimwe. Ibihugu biratandukanye, ibice biratandukanye, ibintu bishika biratandukanye, ariko Imana iri hano hose yiteguye kwemeza ijambo ryayo no gukora ibyo yasezeranije. Dans la parole mw'ijambo ryasomwe, je ne veux pas continuer à lire. Sishaka kubandanya gusoma, havuzwemo ibintu byinshi nous ne pouvons même pas ku buryo
tout le comprendre et le mesurer. twese ntidushobora kubitahura byose ngo dushobore kubipimanya. je bindi ku mutima cyane yuko kuwa gatatu ku mugoroba ibisaha y'amasengesho aho benshi bashobora gusenga, aho bose bashobora gusenga bakazana imitwaro yabo imbere y'umwami mu masengesho magufi atumbereza, kugira ngo dushobore mu buryo ubu canke ubundi turonke gufatanya n'Imana uko twari dufise kera. sinshobora guhakana ibintu Imana yakoze, sinshobora guhakana ibyo yakoze, ibyo yavuze canke ibyo yakoze. Ntegerezwa kuvuga ngo turashobora kwimena no kwitobora umutwe, tukarondera tugasesangura gushika aho dusaza, et que nous ayons les cheveux gris, tukagira imvi, tukaguma duhagaze imbere y'ibibomoke, ariko nta kintu na kimwe kizoba. Twebwe twese abavutse mu runganwe ruheze turazi yuko inyuma yo gutembagara kwa kino gihugu, inyuma yuko amazu yari amaze gusambuka ari hasi n'ibindi bisigaye, abantu ntibicaye ngo baharire ingene ibyo bintu byose byabaye. Oya, batanguye gukora, batanguye gukora, baratangura barakuraho ibibomoke, bakuraho ibintu byose byari byaramizwe byaracokewe, baratangura kubaka. Bitari nk'uko uyu munsi twokabaye twicaye kuri bya bibomoke nyene nk'uko byari itariki 8/5/2025 habizera. Kandi umwami Yesu ubwiwe niwe yabivuze, habizera rimwe rimwe tuba turi ibipfu gusa mu bantu bisi. Umwami akavuga ngo abana bisi n'abanyabwenge gusumba abana, que les enfants de la lumière selon Luc 16 abana b'umuco. Uko Luka 13:8 yoba Imana mu buryo ubucenge ubundi yoshoboye kutwugurira umuryango kugira ngo dusohoke muri ako kazingi aho tugomba tuzungurukamo, kugira ngo ishobore kudufasha. Rero umwese muri twebwe twese turazinanye igihe kinini kugira ngo dushobore kuvugana twidegembya, tuvugana twidegembya. Twese turazi ibintu byabaye, bamwe barazi ido n'ido, abandi ntabyo bazi, ariko ico sico kibazo. Ndubahuka kuvuga dutegerezwa gufata ingingo yacu nimba dushaka kuvuga ibyo Imana yakoze, aho tugashimagiza umwami canke naho turashaka kuvuga ibyo umwansi yakoze, aho dushimagize umwansi. Umunsi umwe yakwiye gufatwa ingingo mu buzima. Ndazi ko bitoroshe kuri jewe kandi izoba ari ingingo y'Imana, ariko hari ikintu kimwe ningingo yo gufata ingingo. Iyo twumva amajambo nk'aya ameze nk'uko aradukorako, dushobora gusa kuvuga tugashinga inaha yuko na twebwe dutwaye ubwo butunzi mu nzabya z'ibumba, kugira ngo ubwo bushobozi buhebuje bushigwe ku Mana, ntibube nk'aho mega buva kuri twebwe. Ku murongo kuri wa kabiri kane umwami yaravuze buryo butomoye ngo mutamfise nta kintu kimwe mushobora gukora, ngo ariko hamwe nawe tuzonesha mu buryo bwagutse. Hamwe nawe tuzoja imbere, hamwe nawe turashobora kuramura amaso tukabona yuko atahindutse, ko ari ahantu umwami arafise n'inyishu ku rupfu. twe nawe dufise, we arayifise. Rero ko afise inyishu ku rupfu, rero si urupfu gusa rw'umubiri, ariko ni ku rupfu rw'imwemu. kandi ndemezwa yuko ntatanga gusa inyishu, ariko ahubwo afise ububasha bwo kubikoresha bikaja mu bikorwa, kuko niwe mujyanama, niwe nyishu. twebwe nk'abantu ntituri inama, turatanga inama hanyuma tuguma ngaha atanga mbezi dufise, ariko we ni umujyanama, kubera yuko ari umujyanama. Rero
ni inama we ntazo gusa no kuyitanga mu majambo gusa ariko ayishyira mu bikorwa kugira ngo twese dushobore gufashwa. hanyuma hacaza umurongo ukurikira mu bikorino ba 2:4 umurongo w'8 ngo dusugerezwa impande zose ariko ntidushika mu mbombane, turazazanirwa ariko ntituranduka umutima. rimwe rimwe tuba twegereye ibi, rimwe rimwe tuba twegereye ibi, ariko iyo handitswe hano yuko intumwa nk'iyi yari mu mubabaro, bisigura yuko ntiyari ikimenyetso cyo gukora, n'abandi nabo bikaba uko. cyari igihe yari igihe kitagira inyishu, kitagira inyishu. ndibaza mbega ni mwemu w'Imana yamuhumekeye amajambo kugira ngo ayandika, kugira ngo natwe duhumurizwe n'Imana, dukomezwe n'umwami muri kino gihe cyo kuzazanirwa atanyinshi hari. mbega ishaka kutubwira uyu munsi mwebwe na jewe biciye muri ayo majambo yahumetswe, mbega ishaka kutubwira ati nimwumvirize nubwo muzazane watanyinshi, nimwumvire icizere, je ndi inama, ndi ubushobozi, ndi data wa twese ahoraho, ndi umukama w'amahoro, ndi wa wundi kandi nzobana namwe. ariko atari mu gucika intege. ndizigara yuko ibi bikorera kuri jewe uko merewe, sindashika aho ho gucika intege. hanyuma aravuga ku murongo w'9 ngo turahamwa ariko ntiduhebwa. turashobora nabyo kubishingira kw'intahe. icyo wacase cyose ntazigera aheba abiwe, ntazigera abahemukira. iryo ni isezerano ko iryo ni ryo yaduhaye. birashoboka ko tuzohebwa n'abantu ariko Imana ntizoduheba. igihe dukubitwa hasi nk'uko byanditswe hano, ariko ntitwicigwaho. aravuga ku murongo w'10 ngo iminsi yose tugendana mu mubiri urupfu rwa Yesu, ngo ubugingo bwa Yesu nabwo buserukire mu mubiri wacu. amen. umurongo wa 12, nuko rero urupfu rukorera muri twebwe ariko ubugingo bukorera muri mwebwe. Pawulo ntiyari yibereyeho ubwiwe, yabereyeho umwami. yari afise mu byumviro byiwe igikorwa c'Imana, kandi ngomba kubivuga n'ubushizi bw'amanga uyu munsi. ntumva ko bingoye bimuri nabi kuri jewe. igikorwa c'Imana cyari kandi kizoguma ari cyo nyamukuru kiri imbere, kizoguma mu kibanza cya mbere. ikintu cyose coshika igikorwa c'Imana nico nyamukuru coba kiri hano ku isi. ubuzima bwacu nta ntumbero, nta n'impamvu yo kubaho nimba Imana itabaye igice cyo hagati na hagati cyo kubaho kwacu. umurongo wundi wavuzwe, umurongo wa 13 kuri 2:4, ariko ko dufise uwo mutima wo kwizera, yo kwizera uboneka mu byanditswe ngo nizeye, nicyo cyatumye mvuga. natwe nyene turizera, nicyo gituma tuvuga. Ce qui est important ici, c'est que nous comprenions que cet homme ne parlait pas d'une quelconque chose, ntavuga ikintu runaka, ntavuga imyizerere runaka, ariko avuga mwemu wo kwizera nk'uko ibyanditswe bivuga, nk'uko ibyanditswe bivuga. Si nous croyons ce que dit l'Écriture, nimba twizera icyo ibyanditswe bivuga, alors l'esprit aho rero de la foi mwemu wo kwizera rendra la parole vivante, azogira ijambo rizima, kandi umwami azobyemeza ku bw'ubuntu muri wewe no muri jewe, kandi no mu bandi bose. dutegerezwa gusa kugera ahantu ukwizera kwacu gukora biciye kuri mwemu mu buryo bw'ubushobozi, ntabe ari wowe wihata canke je nihata canke ivyumviro byacu,
ne soyons pas obligés ngo de faire des dutegerezwa efforts pour kugira croire. ukwihata kugira La ngo foi est une révélation ukwizera divine, une inspiration du kuva Saint-Esprit. ku Mana no guhumekerwa C'est l'étincelle kuva qui ku Mana s'allume ni soudainement. ikibatsi caka La parole et l'esprit byihuse se rejoignent. ijambo na mwemu bigafatana. Quelqu'un a dit, hanyuma il faut umwe avoir yavuze deux ngo pôles bikwiye pour kugira obtenir uduce tubiri de imitwe la ibiri lumière. kugira ngo ugire umuco. Je ne sais pas grand-chose à ce sinzi ibintu sujet. byinshi On kuri dit ibyo plus et moins, je ne sais pas baravuga ngo ce hariho que ça ngo signifie, plus mais guteranya no gukuramwo ariko ces choses vont bien ibyo bintu uko biri iyo ensemble. Il faut bifatanye joindre ces choses pour que la lumière puisse barabifatanya apparaître. kugira ngo umuco Ici, il est uboneke. dit au verset hano 13 aravuga de ku murongo wa Corinthiens 13 muri kuri wa kabiri nous kane avons, ngo nous ariko ko possédons dufise le même uwo mutima wo esprit kwizera ngo uyu selon mwemu wo la parole kwizera de l'Écriture. nk'uko ijambo ryo mu byanditswe rivuga que nous ne croyons rien ndiyumvira yuko nta kindi kintu twizera kiretse ibyanditswe byera et cela de tout kandi ibyo n'umutima wacu wose n'ubugingo bwacu bwose. haravugwa hano ngo turizera nicyo gituma tuvuga. que Dieu bénisse cette imana parole, ihezagire ijambo muri twebwe qu'il twese soit avec nous, ibane natwe twese. ndiyumvira que vous tous qui yuko êtes ici, mwese abari hano vous pourriez en fait murashobora mu masengesho yanyu kubwira imana avec ferveur, sans grande mukomeje difficulté. atari ibibazo byinshi mugize. Il ne vous est rien arrivé. nta kintu na kimwe cyabashikiye, nta kimwe na kimwe Moi non babagiriye, plus, bien sûr. na jewe nuko. Mais ariko ma situation est uko un peu merewe différente. biratandukanye. Et je pense ndiyumvira que tous ceux qui yuko sont abantu encore bose sans problème, bataragira ne ibibazo, sont pas dans la détresse, batari mu oui, mubabaro, mais qui est yego, encore sans ariko détresse, ninde sans problème? adafise umubabaro ndafise ibibazo? La deuxième question. ni ikibazo cya kabiri C'est vraiment mubwira. vrai que lorsqu'un membre nibyo souffre, iyo urugingo rumwe rubabara c'est tout le corps. n'umubiri wose w'umwami niwo ubabara. Alors tout le monde rero est abantu impliqué, bose baca que l'on le bashyirwamo, veuille ou non, wowe on bishaka fait utabishaka partie du corps, uri mu et la mubiri, douleur kandi de umubabaro tous ceux qui hamwe touchent un, n'ibikorwa touchent urakuri en umwe fait bikora tous. kuri bose. Mais que Dieu nous fasse grâce. ariko umwami imana tugire ubuntu kugira ngo turamure amaso mu kwizera no kwizera kuri kuva mu mutima. ni gusa biciye ku kwizera niho dushobora guhimbara imana. ni gusa biciye mu kwizera niho dushobora kuyubaha. ni inzira yo kwizera gusa niyo idakekanywa, niyo umwanzi utashikamwo, yakaka umuco w'imana naho byose byose naho byijimye. mubwira umwijima uba uri ngaho gusa ariko umuco uraseruka. hanyuma umurongo ubanziriza uvugwa igitangaza bivuga yuko ngo umurongo wa gatatu ngo ubwiza bw'imana bugaragara mu maso ha Yesu Kristo. Pawulo akaca avuga ngo nimba ubutumwa tuvuga bupfutswe butwikiriwe abahona. ni mu Bikorino ba kabiri kane umurongo wa gatatu. ndizera rero yuko twebwe turi mu bantu bagenewe agakiza. mfise icyifuzo kimwe gusa, imana iduhe by'ukuri kugumya ururimi rwacu, ntituvuge ikintu na kimwe ku bandi. amen. ntituzi iherezo ry'ibintu muri uno mwanya, kandi ndabandanya kwizera yuko imana irafise ubwoko bwayo, kandi isaha izoza aho abiwe abayo bazokoranira hamwe nibyo biciye gikorwa ca mpwemu yera. ndabivuze namye ndabivuga, aho abantu bashaka kubaka ikintu runaka bizogenda nk'uko byagenze ubwa mbere igihe abantu bashaka kubaka ikintu kiduga hejuru gashika mu ijuru. mwese murazi iyo nkuru, irazwi cyane. igihe abantu bubaka umunara wa mbere bari bafite icyo batumbereye gitomoye, bashaka kuduga baje mu ijuru bubaka umunara. ariko ibiva ku bantu byose bizohera mu buryo ubu canke ubundi mu rujijo kandi no mu madidani. ndubaka kuvuga yuko ingaruka z'ivyo bintu nuko abantu baba bashatse kwirukanga imbere yuko igikorwa c'Imana imbere yuko c'Imana kigenda. abantu bagashaka ikintu koko kikaba kiri mu mugambi w'Imana, ariko
lui, il s'est réservé son action. yo ikizigamira igikorwa cayo ikibikira n'isaha n'igihe cacu. Nasanze uguhumurizwa kwinshi mu nkuru ya Aburahamu. Ndamaze kuvugira hano, Aburahamu umuntu w'Imana akomeye, umuhanuzi, yari yarahawe isezerano que le Seigneur lui-même avait visité. Uwo umwami we ubwiwe yari yamugendere. Byagenze gute? Sara yaraje, ntiyaragishobora kurindira, ntiyashobora kurindira yuko Imana isohoza isezerano. Hanyuma aravuga ati, Aburahamu ati era agarare hariya. Hanyuma Ishumayeli arasamwa. Byagenze gute? Nkuko mwene data Branham yabivuze ngo karagashatsi kaguye mu isosi biracyariho gushika uyu munsi, nkuko Imana yagumije isezerano ryayo ikarisohoza. Nubwo hagati na hagati muri ibyo ariko ikintu c'umuntu cabaye bigateza umubabaro mwinshi, bihagije gusa gusoma ico gice kibivuga. Imana yazanye Isaka mu gihe gikwiye. Amen. Isaka yari yashizweho nk'umuragwa wa byose. Niko bizonagenda nta nkeka ubu ukwiherezo. Ego ni hagati na hagati mu gihe tuvuze nk'abantu, abantu bose umuntu wa kera ageranye na Ishumayeli bihagije kuraba mu kiyo gusa. Nkuko muri Tarose yavuze ejo, yaravuze ngo nimba ndatuka neza ngo abantu baramucirore ngo bakabona uyundi, koko birashoboka. Urashaka kwiraba mu kiyo kunama hanyuma ukabona uyundi, ariko ukwiye gufata ikiyo cy'ijambo ry'Imana ugishira imbere yawe ubwawe. Ibyo bifise agaciro kuri jewe no kuri wewe. Ikintu kimwe kidakikiranye nuko umwami azogira ishengero, umugeni azogira amasigarira. Muri Branham yavuze ngo muri ako amasigarira gato, amasigarira mato asigaye ngo n'ibintu bihambaye by'Imana bizobera. Sishobora kugena ngo ni bangahe canke ngo ni bande. Ivyizigiro vyanje no kwizera kwanje vyamye ari kandi bibandanya kuba yuko abantu bose bumvise ijambo bakaba bararyemeye, bashaka ubuntu bw'Imana, bashobore mu by'ukuri kubigiramwo umugabane. Ariko Imana gusa niyo ibizi, sije ndabizi. Gardons toutefois notre bouche ariko tugumize umunwa wacu tuwugaye, ntitugire ikintu umuntu n'umwe mu buryo ubwo ari bwo bwose. Hari ahantu havugwa muri Bibiliya umwami avuga ngo byose yabishize mu biganza by'ushobora guca urubanza mu buryo bugororotse. Haleluya. Ibyo nibyo dukwiye gukora, kandi ibyo byabaye bambaye kuri jewe. Nategerejwe gukuramo icigwa gikomeye. Mbega ni kangahe nugura umunwa no mu modoka kugira ngo nivugishe ubwanje, mvuge ibyo aribyo byose. Mbega umwami we yarugura umunwa, mbega yaridogera umuntu. Mbega yaragenda kuraba Petero ngo amubwire ngo wabonye ibi bibangiriye. Mbega yaragenda kuri Yakobo ngo avuge ngo banciriye mu maso uyu munsi. Mbega yaragenda akavuga ngo uyu munsi ngo bamfutse mu maso, barankubita, barambwira ngo vugishwa ndagukubise. Mbega yoba yaridogeye umuntu n'inshuro n'imwe? Oya, ntiyigeze yugura umunwa nk'uko intama itwawe ku ibagiro. Imana iduhaye ibyo, que même face aux choses qui nous laissent bouche bée, mbere n'ibintu bisiga kuri twebwe aragahomera bunwa, ibintu tudatahura iyo tubyumvise. Qu'il nous accorde de simplement les iduhe gusa kuba twabyumvise, ariko tugume ducereje, tuvuge tuti mwami urazi byose, urazi ukuri, urazi nimba ari byo byose ndabishyize mu biganza byawe, ndabiguhaye, bikoresha ibyo ushaka.
kumbure uko niko imana izotwereka akiza kayo kandi ko izoduhindukira mu buryo bushasha kuri twebwe ikatwishyurira. Haleluya, imana iduhezagire twese, amen. Ngiyi imitwaro mike, turasenga. Turaje hamwe mwami, nshize amaboko yanje kuri ino mitwaro mana, nawe ushire ku ibiganza byawe mwami. Simbereye kuba hano, simbereye kugura umunwa, simbereye mwami gusoma ijambo ryawe, ariko mwami ndagushimira o mwami ko unyemera guhagarara hano n'ubuntu bwawe n'imbabazi zawe. Mwami, tuza hamwe kandi turagusaba mwami ngo utange ubuntu bwawe kuri abo bose banditse mwami, turabigusabye twese turi hamwe mwami. Ntidushobora gufasha, ariko uri umutabazi uhambaye, uri umuganga mukuru, uri umukiza ahambaye, uri ubohora mwami. Qu'ils soient tous libérés, bose babohoke bakira indwara kubwo izina ryawe ry'igitangaza ry'ubwiza rya Yesu. Mwami, turagushimira yuko utwemerera kuza uko kuri wewe turi hamwe, byose tubishira ibiganza byawe, uhimbazwe ushimagizwe kuri byose mwami. Wemere nishimwe kubw'ijambo ryawe iryo twahawe gushika muri iyi minsi, gushika kuri iyi saha. Tuguhaye icubahiro, uguhimbazwa, ubwiza no gusengwa. Kubw'ibyo ubane natwe mwami igihe tuza gutandukana, uhezagire imiryango yacu ahantu hose aho tugenda ku buzi, ubane natwe tube twiteguye ku isaha aho uduhamagarira abawe mwami. Turagustakambiye utugire ubuntu kandi ubane natwe mu izina rya Yesu, amen, amen.